Karakshalo Ganganagar Hatini Community Hall Nogo Klaizaka I50 Bodol Kaisa Koksa Panda Manjaka Monte Shuklasra Nuajano Kovu Tekovan Adongra Abohikana Edishi Chong Barano Tewe Klaizaka Pirmo. Song Barani Pilaimon Climan Yagulo Klaizaka Kaisa Koksa Panda Abuni Yagulo Chong Barane Tang Batang no Koksaka Panda Manjana Narvairo. 35 বছর সিপিআইএম ত্রিপুরা হইতে নদীয় বিসর্জন রেমানি আইপে তিনি একটা বড় অবদান তঙ্গ 2018 ত্রিপুরাবকাল সরকার গঠন খাইই এই 25,000 30,000 রিয়াং ত্রিপুরাব পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট খাইমানি আইপেতে যদি বিজেপি ভাই এলান সবই সরকার তো বুই আমকাই সিপিআইএম এর সরকার দেবেছে 2018 কিফিলেই থাইকাঙ্কাই একটা পরিবার রিয়াংফুরা তিনি মিজোরাম হইতে কিফিলে ফাইনাই মিজোরাম হইতে ফ্রি হজানাই রক তিনি ত্রিপুরাব পার্মানেন্ট ভোটার মানজাখামু পার্মানেন্ট সিটিজেনশিপ মানজাখামু अब आईपीएल তিনি বড় কইছে অ্যাচিভমেন্ট Tabo baksa sawi market goram khainani bagai chesta nau IPT kichuya IPT ongya IPT manya 2021 IPT no ekebare sbaye tosnos lai nodigo pojonto kiglai rikha miapro honni 11:30 tawa am Facebook kaisa post ma khlaikia आईपीटी जिन्हें पार्टी ने सबाई नहीं जिन्हें पार्टी ने सबाई का अवश्य सक्सेसफुल हो लिया त्रिपुरा लेने दाबिना पदंतो सबाई ने बगैर शेष तना का छोड़ो त्रिपुरा लेने दाबिना सिने सबाई ने शेष तना लिया त्रिपुरा लेन संनाई त्रिपुरा सराउंडिंग से मेंटेलिटी तोंगनाई मानसिकता तोंगनाई ओ मानसिकता न पदंत त्रिपुरा सने होइते नष्ट खाइनार बागे चेष्टा नाका गंगानगर निस्मी राजु जमातियानी कोकथुम चिनी खरा